Oh, may sulat na dyan? Sulat na? Ito naman tayo mga ka-store sa 6 Goshen Shop Store Raffle. 100 pesos lang, may mga groceries na. Ang main price, 200 Gcash. 10 number slots lang. 10 price. Anong number? 3. Number 3. Wafer. Choco wafer. Sino? Takipak. Ah, si Madam Teresa. Ako naman. Ninth prize. Ninth prize is number 10. Number 10. Alex. Ito 10. Sir Alex. Choco wafer din. Ito rin. Wafer. Alternate tayo. Number 8. Number 8. Sir Alex pa rin. Sir Alex pa rin. Choco wafer. Okay. Seventh prize. 7th prize. Wafer pa din. Ang seventh prize is number 5. Number John 5. Christian. John Christian. Choco wafer din. Pa din. Siswerte yan nata yung... Ano yan? 6 price na? Number 7. Ayan. Alex. Number 7. Sir Alex. Nako. Wafer pa din. Nako si Brother Ray. Isa rin ang number. Baka siya pa uli ang manalo ng 200. Ako. Ay. Saka naman ako. Balik. Nahulog eh. Oh, ano na? Disqualified. 5th prize. Fifth prize. Ano ang tip price? Milo. 2 sachet ng Milo. Number 1. Kaya yun. 2 sachet ng Milo. Tingnan mo, 7 ba yun? Congratulations. Ako ka ng tao. Kasi parang si Sir Reyna. Ano man lang. Parang si Sir Reyna na naman ng 200. Si Wilma kaya. Ay, meron din siya? Baka siya nga. 2 sila. 4th prize. Fourth prize is... Anong 4th prize? Stove cover. Stove cover. Number... 4. Si... Number Alex. Number 4, Sir Alex. Nako, mukhang 2 silang maglalaban na. Stove cover. Okay. Si Madam Wilma at si Fourth now. Sir Ray. prize Sardines. Sardinas is number 9. Number 9. Sir Alex. Nako, sardinas. Nako, si Sir Ray, di pa Si Sir Ray at saka si Madam Wilma. Wilma. Ay, Nako, nako. 2. Dalawa. Sila lang magkukuntis yan sa 200. Nailim. Madam Wilma to. Wilma. Second prize. Number 2. Si Wilma panalo. Number 2, si Ray. Sir Ray. Ano ang price niya? Ano niya? Adlife. Adlife ko, ano? Adlife Herbal Juice. Juice ulit. Ba, nakakadami na siya. Mahal din yan, 360. Yay! Si Wilma, 200. Oh, no, sa'yo wala na eh. Oh, number 6. Number 6, ang winner, si Madam Wilma. Wilma Number Bantulo. 6. Wilma Bantulo. 200 Gcash ang napanalunan. Congratulations, Madam Wilma. Yay! Congratulations sa mga winners. Wilma Bantulo first.